شريعة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، فإن مثل هذه الجلسات التي يتم بها بحث مسائل تتعلق بالدين هي من الجلسات المهمة في هذا العصر، إذ أن هناك مسائل معاصرة تحتاج إلى البحث، ولا يكون البحث إلا بالعلم، فمفتاح البحث العلم، وأما البحث بغير علم فهو حمق وجهل. لهذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه: لو ناظرت 1000 عالم لغلبتهم، ولو ناظرني جاهل لغلبني. وتروى المقالة عن الإمام الشافعي: لو ناظرت 1000 عالم لغلبتهم، ولو ناظرني جاهل واحد لغلبني. لأن الجاهل لا حصر يحصره ولا ردع يردعه، لأن العلم حصانة للإنسان. فلهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد العاقلين، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وأفضل من خلق الله من الخلق أجمعين. مع هذا قال: وشاورهم في الأمر. ولم يقل له إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. مع ذلك أمره بمشاورة أصحابه ليسن أمته. لماذا فعل ذلك؟ ليسن لأمته المشاورة، وأن ببركة المشاورة يقذف الله سبحانه وتعالى في روع المشاور والمشاور الرأي الحسن الذي فيه إفراح القلب وإرضاء الرب وحبيب الرب سبحانه وتعالى، حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang akan memberikan taufik, petunjuk kepada orang-orang yang diinginkan untuk senantiasa mencari ilmu, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat dihitung. Kemudian beliau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya yang nyata yang menghilangkan kegelapan kesesatan dari alam dunia ini. Kemudian beliau mengucapkan bahwasanya majelis yang seperti ini, majelis di mana di dalamnya dibahas akan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Ini merupakan majelis yang amat penting, majelis yang amat dibutuhkan, apalagi kita hidup di zaman akhir ini, zaman di mana bermunculan masalah-masalah yang kemungkinan tidak ada dalil secara sharih dari Al-Quran maupun Al-Hadits. Maka adanya majelis yang seperti ini merupakan jalan keluar untuk mendapatkan jawaban atas masalah-masalah tersebut. Akan tetapi majelis yang mulia ini memerlukan ilmu, memerlukan adab supaya nanti akan ada jalan keluar. Sebab kalau tidak didasari dengan ilmu, dengan ma'rifah, dengan adab, maka tidak akan muncul jalan keluar. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, "Lau nadhartu alfa alimin la ghalabtuhu, walau nadhartu jahilan wahidan la ghalabani." Kalau seumpama aku bermunadharah, aku membahas masalah dengan 1000 orang yang alim, yang betul-betul mengerti, mungkin aku bisa mengalahkan mereka, karena mereka mendasari bahas mereka dengan ilmu, dengan adab.
Akan tetapi kalau aku mau membahas mujadalah dengan orang yang bodoh, sekalipun mereka satu, mungkin aku yang kalah. Karena yang ada adalah hawa, yang ada adalah ingin menang sendiri. Karena itu yang namanya musyawarah ini merupakan sesuatu yang ditekankan oleh syariat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya yang mulia, Sayyidul Awwalin, pemimpin daripada orang-orang yang terdahulu maupun yang akan datang. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Wasyawirhum fil amri. Diperintahkan untuk musyawarah akan perkara-perkara yang terjadi. Bukan berarti Ar-Rasul tidak memiliki kapasitas, tidak. Akan tetapi sirnya adalah supaya diikuti oleh umat-umatnya. Jadi umat-umatnya tidak main fatwa sendiri, pilih-pilih sendiri, tidak. Akan tetapi selalu didasari dengan musyawarah. Dan insya Allah dengan adanya musyawarah yang baik, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan ridhonya di tengah-tengah mereka, baik orang yang bermusyawarah ataupun yang diajak musyawarah. التفقه في الدين هو من إعلاء شريعة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم اجعل معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، ذاك إنما هو بنشر شريعة سيد المرسلين، بنشر أخلاق سيدنا محمد سيد المرسلين. بهنا تنشر معالم الإسلام كله تحت شعار سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم في زمان، يقول لأصحابه كثير فقهاءه قليل خطباءه كثير باذلوه، أي باذلوا العلم، وسيأتي عليكم زمان كثير خطباءه قليل فقهاءه قليل باذلوه، باذلوا العلم. في آخر الزمان يقل الفقهاء ويكثر الخطباء، وهذا من إعجاز النبوة التي أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الفقه هو خلاصة الكتاب وخلاصة السنة، فمن تفقه في الدين فقد تفقه في كتاب رب العالمين وفي سنة سيد المرسلين، لأن الفقه إنما هو خلاصة الكتاب وخلاصة السنة. فلهذا إذا تفقه الإنسان في دينه أمن عليه وأمن منه العطب، خصوصا في زمان تحار فيه الفقهاء، فحيرتهم رجوعهم إلى ما قال الله وإلى ما قال رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن التفقه في الدين هو الذي دأب عليه السلف الصالح في أحوالهم، وبه وقع فتحهم في الفقه الظاهر وفي الفقه الباطن. كما أنه هناك فقه للظاهر والتي تصلح به أمور العبادات والمعاملات، كذلك هناك في الفقه الباطن التي يصلح بها الإنسان أحواله في باطنه مع مولاه سبحانه وتعالى، وكل منهما لا بد منه. فإن الذي نفرت نفسه عن الفقه الباطن وأقبلت على الفقه الظاهر، ذلك لأن نفسه فيها شيء من حب الجاه وحب شيء من مظاهر الدنيا. والذي أقبلت نفسه على محبة العلم الظاهر والعلم الباطن هو ذلك الذي يسعى في كمال نفسه وكمالها وقربها من الله ومن حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Wattafaqquh fid din, mempelajari ilmu fikih dalam agama ini merupakan suatu tanda kebesaran syariat daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang ada hakikatnya kembali kepada kebesaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya di bawah syiar panji-panji daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping itu adanya at-tafaqquh fid din, mempelajari ilmu fikih di dalam agama ini, memahami ilmu agama secara keseluruhan, itu merupakan hal yang paling agung daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menekankan dalam sabda beliau yang artinya bahwasanya kalian berada di suatu zaman kathirun fuqaha'uhu,
banyak sekali orang yang mengerti akan perkara-perkara agamanya. Akan tetapi qalilun khutaba'uhu. Adapun yang menjadi khatib, yang maju di hadapan orang sedikit. Katsirun badiruhu, amat banyak sekali orang-orang yang mengamalkan akan ilmu-ilmunya. Zaman yang amat baik, zaman keemasan. Akan tetapi Rasul pun mengingatkan, akan datang suatu zaman kelak setelah kalian wahai para sahabatku, suatu zaman yang memahami perkara agamanya amat sedikit, yang tasaddar menampakkan diri untuk berfatwa, untuk berkhutbah semakin banyak, padahal kapasitasnya tidak mencukupi, tidak memadai. Di samping itu yang mengamalkan akan ilmu-ilmunya amat sedikit. Dan sekarang dapat kita saksikan ini merupakan i'jazun nubuwah, merupakan bukti akan semua yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, yang namanya fikih ini merupakan intisari daripada Al-Qur'an maupun hadis. Semuanya yang ada di dalam fikih adalah khulasah, intisari daripada Al-Qur'an maupun hadis. Jadi barang siapa yang mengamalkan akan fikih secara tidak langsung, berarti dia telah mengamalkan akan kandungan daripada Al-Qur'an maupun kandungan daripada Al-Hadis. Dan mencari pelajaran ilmu-ilmu agama khususnya fikih ini merupakan kebiasaan daripada salafun as-salihun. Bahkan tidak sedikit, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh, membuka ilmu ma'rifah mereka karena sebab at-tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Dibuka oleh Allah baik ilmu yang zahir maupun ilmu yang batin. Dua-duanya penting, nggak bisa disendirikan. Fiqhul zahir penting, fiqhul batin pun penting. Yang meninggalkan salah satunya maka dia termasuk golongan yang tidak mendapatkan hidayah, golongan yang tidak mendapatkan taufik. Mempelajari ilmu agama yang zahir aja, tapi yang batin, akhlaknya, suluknya nggak diperhatikan, maka pasti dia memiliki maksud lain dengan mencari ilmu tersebut. Adapun orang yang berusaha menggabung keduanya, baik yang zahir maupun yang batin, ini merupakan golongan yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. والفقه المحمود هو الذي يرضي مولاك سبحانه وتعالى، لا الفقه الذي يقوم به التحيل على شرع الله، الفقه الذي يرشد به الناس للتحيل في إزكاة الزكاة، يرشد به الناس للتحيل في عمل الربا، كما هو اليوم شأن كثير من اشتغل بالفقه فصار وظيفته أن يسوغ أفعال الأمراء والوزراء والتجار، يسوغ لهم أفعال الحرام باسم الفقه. هذا ذاك هو الفقه الضار، وهذا هو العلم الضار والعياذ بالله، لأنه لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى. وما فاق السلف الصالح من قبلهم إلا بنور الإخلاص بالعلم والعمل، ونور الإخلاص في العلم والعمل، إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. فلهذا جمعوا بين الشريعة التي هو تعلم الفقه الظاهر والباطن، والطريقة الذي هي العمل المقرون بالعلم، فأثمرت لهم الثمرة الكبرى، وهي الحقيقة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. فإذا اتقيت الله علمك الله علم ما كان على بالك، وآتيناهم من لدنا علما، ذاك بتقوى الله سبحانه وتعالى. فيتقي الله سبحانه وتعالى في علمه وفي فقهه وفي فتواه، لا يجعل مقصوده إلا رضا الله سبحانه وتعالى. كان هناك الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى، وقد أرسل إليه السلطان رسالة يقول له: إن لنا في هذه المسألة فتوى نريدك أن توقع عليها. فنظر في الورقة فإذا هي فتوى تخالف شرع الله، فأبى أن يوقع عليها. فرد الورقة للسلطان فتهدده وتوعده أنه سيأخذه ويقتله. فرجع إلى أمه، أم من؟ بنت الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، تربت في مدرسة الخلافة النبوية. فقال لها: إن هذا السلطان أمرني بكذا كذا، فإن لم أمتثل أمره أخذني وقتلني. فقالت له: يا بني لا تفتي إلا بما يرضي الله. هذه الأم الصالحة.
فإن مت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما رجع وأراد أن يجزم أمره وأن يرد هذه الورقة، فلما خرج وكان العسكر ينتظره منتظر الجواب في أمام البيت، بمجرد أن خرج من البيت فر العسكر، فاستغرب فسأله السلطان قال لقد خرج إلينا وعن يمينه أسد وعن يساره أسد ولو مكثنا لحظة لالتهمنا الأسد. هذا بتقوى الله وخوف الله في الفتوى. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya fikih yang terpuji, fikih atau ilmu agama yang dianjurkan adalah suatu ilmu yang mana di dalamnya terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang akan menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan fikih atau ilmu agama yang mengakibatkan perkara-perkara yang lain yang diarahkan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang sifatnya semu, sifatnya duniawi. Kalau kita lihat yang terjadi sekarang, kebalikan. Ilmu bukan lagi dicari untuk mendapatkan ridha ilahi, akan tetapi dicari untuk mendapatkan kepuasan daripada orang-orang tertentu, baik itu pemimpin, baik itu pemerintahan ataupun yang lain. Adapun salafun as-salihun sama sekali tidak pernah mereka itu dalam mencari ilmu menginginkan hal-hal tersebut, tidak. Oleh karena itu yang ditekankan oleh beliau pertama kali adalah al-ikhlas. Bagaimana mereka menanamkan keikhlasan dalam mencari ilmu tersebut, bukan untuk urusan-urusan duniawi. Dikisahkan bahwasanya ada seorang ulama, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, yang mungkin sering kali kita dengar dalam fatwa Bughya Mustarsyidin. Fatwa ya berarti diisyaratkan untuk beliau. Pernah suatu saat sultan, raja yang ada di zaman beliau menginginkan supaya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya memberikan suatu fatwa akan permasalahan. Beliau menandatangani dalam fatwa tersebut. Lalu pasukan yang membawa fatwa tadi menyerahkan kepada Al-Habib Abdullah bin Yahya. Dilihat oleh Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ternyata fatwanya mukhalif li syariah, bertentangan dengan hukum syariat. Maka Al-Habib Abdullah tidak mau menandatangani, dilempar kembali ini kertas. Maka pasukannya pun mengatakan, "Gal ya Habib, kalau antum nggak tanda tangan, maka yang ada antum akan dibunuh. Sudah paling tidak tanda tangani supaya raja kami ini rela, raja kami tidak marah." Habib Abdullah kebingungan. Habib Abdullah masuk ke dalam rumah, dia mendapati ibunya. Ibunya tidak lain adalah saudari daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang dari kitab Sulamut Taufiq. Lalu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menyebutkan kepada ibunya, ini sekarang ada utusan raja minta fatwa mukhalif li syariah, minta ditandatangani, kalau enggak aku mau dibunuh. Coba kita lihat bagaimana seorang perempuan yang salehah, ibu daripada orang yang saleh. Dia tidak mengatakan tanda tangan enak daripada engkau meninggal ataupun yang lain, tidak. Tapi ibunya pun mengatakan, la tufti illa bima yurdillah. Jangan sekali-kali kamu berfatwa kecuali dengan apa yang ada di dalamnya ridha Allah, yang sesuai dengan aturan daripada syariat. Maka Al-Habib Abdullah pun memberanikan diri keluar di hadapan al-asakir, pasukan-pasukan tadi itu. Apa yang didapati oleh Habib Abdullah bin Umar bin Yahya? Ini pasukan lari, semuanya lari ketakutan. Lalu Habib Abdullah mempertanyakan, ada apa? Kenapa mereka semua lari? Ketika ditanyakan, ternyata mereka mengatakan, Habib Abdullah ketika keluar membawa 2 singa. Ada macan yang seakan-akan ingin menerkam kami. Ini adalah hasil di mana ketika seseorang ingin menegakkan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu. Allah Subhanahu wa taala شرف العلم وشرف العلماء وذكر الآيات الكثيرة والأحاديث في فضل العلم والعلماء، ولو لم يكن في فضل العلم إلا قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فإنه ثلث بأولي العلم. منهم أولو العلم الذين سمه التواضع وقطع كل قاطع، مقصودهم الله سبحانه وتعالى في قولهم وفي فعلهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. ازداد علم لم يزدد تواضع، ازداد علما لم يزدد أدبا، ازداد علما لكن لم يزدد مراقبة لله سبحانه وتعالى في سره في جهره في ظاهره في باطنه، فذاك لم يزدد من الله إلا بعدا.
فإنه يقرأه في كتاب الفقه ويزداد قلبه قسوة، يقرأه في القرآن ويزداد قلبه قسوة، لأن باطنه مظلم، لم يقرن علمه بالعمل، فذاك العلم حجة عليه. متى يكون العلم حجة لك؟ إذا قرنته بالعمل، فحينئذ كان العلم حجة لك. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan akan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan akan ulama. Bahkan tidak tanggung-tanggung, banyak sekali ayat di Al-Quran yang menunjukkan akan keutamaan ilmu maupun ulama. Kalau tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyimpulkan akan kemuliaan ulama kecuali qaulahu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, maka cukup. Bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan akan bahwasannya zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan dengan mempersaksikan siapa? Zatnya sendiri. Kemudian para malaikatnya, kemudian tidak tanggung-tanggung, para ulama juga diikut sertakan. Ini menunjukkan keutamaan daripada ulama. Akan tetapi ulama yang seperti apa? Ulama yang betul-betul ikhlas, ulama yang betul-betul mengamalkan akan ilmunya. Sebab Ar-Rasul SAW pernah bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak mengamalkan akan ilmunya, bahkan ilmunya diarahkan untuk hal-hal yang lain, untuk kesenangan-kesenangan yang lain, maka lam yazdad minallahi illa bu'da. Bukan bertambah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi bertambah jauh. Oleh karena itu seringkali kita dapati banyak orang yang mengkaji ilmu, banyak orang yang bahkan mengaji Al-Quran, akan tapi kita lihat kehidupannya bertolak belakang dengan isi daripada Al-Quran. Hal tersebut karena mereka tidak menanamkan akan arti keikhlasan di dalam benak mereka. وقد قال السلف الصالح مطالعة شخصين خير من حفظ وقرين، أي وقر كتب جملين محملة بالكتب، لأن بالمشاورة في العلم والمدارسة في العلم يحصل هناك ذلك افتتاح للدماغ وانشراح، لكن ينشرح ذلك بالصدر وينفسح له القلب إذا تشاوروا مع سلامة الصدور، مع حفظ مرتبة كل واحد، مع أدب كل واحد مع أخيه في البحث، من غير تجري، من غير تعدي، من غير إساءة أدب، لا في الألفاظ أي في الظاهر ولا في الباطن. إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: ما ناظرت أحدا إلا وسألت الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق على يديه. هكذا كانت رحمتهم بإخوانهم. تناظر الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في القرء، وكان الإمام الشافعي يقول بأن القرء الحيض، وأبو محمد بن الحسن يقول الحنفي يقول القرء الطهر، فتناظر في ذلك وغلب الإمام الشافعي، قال: ما ناظرني الشافعي إلا وغلبني، حتى أنه من قوة عارضة هذا وهذا رجع محمد بن الحسن إلى أن القرء الحيض، ورجع الإمام الشافعي إلى أن القرء الطهر، من حجتهم، لأنهم يتكلمون عن علم، يتكلمون عن منطق. فهذا الإمام الشافعي مع جلالة قدره يقول: إذا صح الحديث فرموا بقول عرض الحائط. هذه قولة لم يسبقه أحد بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Adapun masalah al-mutala'ah, masalah al-musyawarah merupakan sesuatu yang penting. Bahkan ada mathal Arab yang mengatakan mutala'atu syakhsain khairun min hifdhi waqrain. Anda bermusyawarahnya dua orang, bermusyawarahnya dua santri, itu lebih baik daripada menghafalkan dua unta, kitab-kitab yang dibawa oleh dua unta. Unta yang sedemikian kuat kalau membawa kitab mesti banyak, berapa jilid. Anda bermutola'ah antara dua santri itu lebih afdal, lebih baik daripada menghafalkan itu semua. Akan tetapi musyawarah yang seperti apa? Al-mutola'ah yang seperti apa? Musyawarah yang didasari dengan salamatus sudur,
musyawarah yang didasari dengan al-ihtiram, saling menghormati satu sama lain. Tidak musyawarah yang didasari dengan kekerasan, selalu ingin pendapatnya yang benar. Ketika pendapatnya itu dilanggar ataupun tidak terima, tidak. Tapi musyawarah yang didasari dengan hal-hal yang baik, yang santun, sebagaimana itu adat kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana Imam Syafi'i dengan ketinggian ilmu beliau, beliau mengatakan, "Ma nadhartu ahadan illa wa arju an yudhhirallahu ta'ala al-haqqa ala yadih." Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang kecuali aku mengharap kebenaran bukan muncul dari aku tapi dari orang tersebut. Bahkan kalau kita lihat riwayat antara Imam Syafi'i dengan Imam, akan tetapi beliau mengatakan, "Fa aballahu illa an yadhharal haqq ala yadi." Akan tapi kemauan Allah berbeda. Allah sudah ingin menampakkan kebenaran itu berada di tangan beliau. Akan tapi kita lihat keinginan beliau. Beliau menginginkan bukan muncul dari beliau tapi dari lawannya. Ini merupakan ilmu yang didasari dengan ikhlas. Lihat ketika beliau bermunadharah dengan Imam Muhammad bin Al-Hasan, termasuk murid daripada Imam Abi Hanifah. Bagaimana ketika beliau musyawarah akan masalah al-quru', musyawarah dengan santun, dengan akhlak. Al-Imam Syafi'i awal mulanya mengatakan al-quru' adalah al-haid. Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan mengatakan al-quru' adalah at-tuhur. Karena adanya musyawarah yang kuat didasari dengan argumen yang kuat, pada akhirnya satu sama lain saling menghormati. Bahkan Imam Syafi'i mengambil pendapat daripada Imam Muhammad bin Al-Hasan, dilihat dalilnya lebih kuat. Begitu pula Imam Muhammad bin Al-Hasan mengambil dalil daripada Imam Syafi'i karena dilihat dasar argumennya lebih kuat. Ini adalah musyawarah yang diharapkan, musyawarah yang penuh dengan insaf, keinsafan. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan kepada orang-orang ulama yang datang sepeninggal beliau, beliau enggak terus mengatakan pegang ucapanku, enggak. Coba lihat maqalatahu al-masyhurah, idza insahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau memang ada riwayat hadis ternyata lebih sahih, lebih kuat, maka itu madhabku. Jangan ambil pendapatku yang kemarin, jangan, karena mungkin tidak sampai kepadaku keabsahan daripada hadis tersebut. ليس المعنى الاختلاف في الرأي هو العداوة، فإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، تبقى المودة محلها، لكن المناقشة والمؤاخذة إنما هي ازدياد في العلم، ازدياد ببركة المشاورة. حتى ولو شاورت من هو أقل منك علما، ولو شاورت من هو دونك، فإن ببركة المشاورة وهي إن لم تكن معي فأنت ضدي، إن لم تكن معي فأنت عدوي. هذه قاعدة اتخذها في هذا الزمان الخارج في وسائل الإعلام لنا ولكم. Akan tapi kalau kita apa yang dikandung oleh musyawarah kelihatannya terlalu sulit, bukan berarti kita meninggalkan akan hal tersebut, tidak. Tapi kita berusaha bagaimana cara supaya musyawarah kita, mutolaah kita merupakan musyawarah yang didasari dengan insaf. Bahkan kalau seumpama Anda mau bermusyawarah dengan orang yang di bawah level Anda, kelasnya di bawah Anda, la yaqlu min khair, kosong dari yang bicara, bukan yang seperti ini. Sebetulnya harus saling bermusyawarah, hargai pendapat satu dengan yang lain. Sebab yang namanya ikhtilaf itu mesti ada. Kemudian beliau berterima kasih pada panitia-panitia penyelenggara akan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat mereka dan menjadikan acara ini insyaallah acara yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana beliau juga berterima kasih kepada pengasuh pondok pesantren Ustadz Ali Zainal Abidin Baharun akan menyediakan tempat ini dan menyediakan waktu dan hal-hal yang lain. Dan insyaallah beliau akan menutup acara ini dengan pembacaan doa sekaligus simbol dibukanya Majma' Al-Fiqhi Al-Akbar ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin.
لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ يزيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اجعل افتتاح مجلسنا هذا افتتاحا مباركا، واجعل مجلسنا هذا مثمرا بالخير والبركة، واجعل هذا المجلس يا رب العالمين يدر علينا وعليكم بالثواب العظيم وبالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ومن القرب من حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل كل ما يدار فيه ويقال فيه على سنن سيد المرسلين وعلى ما يرضي ربنا رب العالمين سبحانه وتعالى يا رب العالمين. من الحق والصواب في حركاتنا، في سكناتنا، في أقوالنا، وفي أفعالنا، وفي اعتقاداتنا يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم الظاهر وأهل العلم الباطن، ويعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص فيما عملنا وفيما علمنا يا رب العالمين، ويعطينا ويعطيكم ما سألنا وما طلبنا من خيرات حسان دينية ودنيوية أخروية حسية منها ومعنوية. يغفر لنا ولكم ما مضى، ويحفظنا وياكم فيما بقي، ويعزنا بالطاعة ولا يذلنا بالمعصية، ويشغلنا به عمن سواه، ويقطع عنا كل قاط يقطعنا عنه، ويجعل مفتاح هذه الجلسة إن شاء الله مفتاح خير وبركة يا رب العالمين، يفتح بخير ويختم بخير، ويجعلها إن شاء الله مثمرة بالأجوبة والمباحث الطيبة التي هي مرضية لله سبحانه وتعالى يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم يا رب مفاتيح للخير مغاليق للشر، ويجنبنا إياكم كل أذى وكل بلاء، ويحرمنا إياكم بالحرز الحصين من جميع الأذيات، والحرز المكين من الذنوب والخطيئات يا رب العالمين، ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا يا رب، ويعيننا على ما يريده منا، ويجعلنا وإياكم خير من يحمل هذا الدين، ويكثر الداعين والأدلة وهداة الملة يا رب العالمين، ويجعل معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، يكفينا إياكم شر الأذيات شر البيات، ويصلحنا ويصلح بنا، ويجعلنا وإياكم الصالحين، ويصلح من فيه صلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين، ولا يهلكنا ويهلك من فيه هلاكه صلاحا للإسلام والمسلمين، ولا يرينا في وجه كافر عزة، ولا يرينا في وجه مؤمن ذلة يا رب العالمين، ويبارك في هذا المعهد وفي من درس فيه وفي من درس فيه وفي من عمل فيه خيرا سابقا ولاحقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موفقين للخيرات، محفوظين مرزوقين منعمين يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات، خلينا وإياكم عن كل خلق ذميم، وحينا وإياكم بكل خلق حميد كريم يا رب العالمين، ويفتح علينا وعليكم وعلى هؤلاء الطلبة فتوح العارفين، وفقهنا إياكم في الدين، ويعلمنا التأويل، ويهدينا إياكم إلى سواء السبيل، ويجعلنا وإياكم من العلماء العارفين العالمين بالعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويرزقنا وإياكم الاقتداء بسيد المرسلين يا رب العالمين، وعلى ما نوه السلف الصالح في مجالسهم وفي مباحثهم وفي علومهم. الله يدخل نياتنا في نياتهم، وأعمالنا في أعمالهم، ومقاصدنا في مقاصدهم، وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة، دافع لكل شر جاذب لكل خير، نتشفع بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فنقول لهما جزاهم الله خير الجزاء، بلغ الله مناهما وسهل خطاهما، آمين آمين يا رب العالمين. مسك الختام، فنحن كرئيس البرنامج وجميع اللجنة نستعفي ونسترضي من سويداء جوائحنا على كل كبوة خلال هذه الآداء، والعفو منا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar wal Ustaz Muhammad bin Tar Al-Haddad atas segala apa yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang telah beliau impi-impikan. Maka dengan berakhirnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, maka berakhir pula lah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Maka kami berdua sebagai pembawa acara mewakilkan segenap panitia acara Mabahat Al-Fiqh Al-Akbar memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.